वेलकम एवरीवन, शुभंतनी के और एक अफोर्डेबल कलेक्शन लाइव में सबका वेलकम है। सबसे रिक्वेस्ट करूंगी सब लोग थोड़ा जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। मैं ज्यादा देर टाइम नहीं लूंगी बात करने में, कलेक्शन दिखाना स्टार्ट करूंगी और सबको बोलूंगी एक एक पिन कमेंट पे लाइक जरूर करना। जो भी पीपल ज्वाइन कर रहे हो पिन कमेंट पे लाइक जरूर करना। 9804083166 और बुकिंग नंबर, रिवाइंड ऑप्शन भी दिया गया है, सब कुछ है। बस आप लोगों को जल्दी जल्दी ज्वाइन करना है और कलेक्शन देखना है। हेलो प्रिंसी, वेलकम। সবাইকে বলবো একটু কমেন্ট করো অডিও ভিডিওটা ক্লিয়ার আছে কিনা। আজ কিন্তু এই লাইভে অ্যাফোর্ডেবল কালেকশন দেখাতে চলেছি আমি। পুরোটাই স্টার্ট করছি, হ্যাঁ পুরোটাই স্টার্ট করছি অ্যাফোর্ডেবল কালেকশন থেকে। তারপর যেরকম যে দেখতে চাইবে অ্যাকর্ডিংলি দেখাবো। হাই শুভমিতা ম্যাম, আই এম ফাইন, থ্যাংক ইউ ফর আস্কিং। আচ্ছা বাকিরা একটু বলো কেমন আছো সবাই, আর পুজোর কি প্রিপারেশন নিচ্ছ সবাই একটু কমেন্ট করো। কে কি দেখতে চাইছো একটুখানি চিটচ্যাট কালেকশন দেখাই, একটু আড্ডা মারি, তোমাদের সাথে রোজই দেখাই, প্রচুর অপশনস দেখাই, কথাই হয় না। সো আজকে একটু কালেকশন দেখাবো, তোমাদের সাথে একটু কথা বলবো এন্ড লাইফটা কন্টিনিউ করবো। হ্যালো রিদ্ধি, ওয়েলকাম। হ্যালো দীপা ম্যাম, ওয়েলকাম, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং। সবাইকে বলবো একটা করে পিন কমেন্টে লাইক করে দিও, যাদের আমাদের কালেকশন বা আমাদের যারা পছন্দ করো তাদের সবাইকে বলবো পিন কমেন্টে একটা লাইক অবশ্যই করে দিও। আজ কিন্তু প্রচুর অ্যাফোর্ডেবল কালেকশন দেখাবো। গট দ্য পার্সেল, থ্যাংকস ডিয়ার, থ্যাংক ইউ প্রশ্নদি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। কেমন লাগলো ওপেন করে অবশ্যই জানিও। চলো শুরু করছি। লিঙ্কটা শেয়ার করতে 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 থাকুক, ততক্ষণ আমি কালেকশন দেখানো শুরু করি। ফার্স্টে বলি কোন কালেকশনটা তোমরা দেখবে একটু বলো, কোনটা দেখবে লেফট অর রাইট, কোন কালেকশনটা তোমরা দেখবে একটু কমেন্টে বলো। এটা দিয়ে শুরু করব, তারপর তোমাদের যেরকম ইচ্ছা সেরকম ভাবে কিন্তু কন্টিনিউ করব। বলো লেফট দেখবে और राइट देखबे। प्लीज शो द लैवेंडर वन बिहाइंड विथ लेस वर्क। मैम विच लैवेंडर, यहाँ पे तीन आई थिंक दिखाई दे रहा है लैवेंडर। एक इज ये तो एक जाएगा, ये थोड़ा सा पिंकिश है और ये एक है। कौन सा वाला आप थोड़ा बताइए, हम दिखा देंगे कौन सा वाला। राइट लेफ्ट राइट, अच्छा মানে কালার বলো তো, লেফট রাইট বললে না এখানে মিররিং হয়তো বোঝা যায় না। আমার শাড়িটা পেয়ে গেছি, ভীষণ সুন্দর, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ রিদ্ধি। লেফট, আচ্ছা লেফট রাইট এভাবে আসছে, লেফট রাইট বলো কোনটা, গ্রিন और क्रॉस स्टोन বা যেটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা বলো। द पिंकिश वन, ओके द पिंकिश वन मीन्स मैम दिस वन राइट, ये वाला आप बोल रहे हो ना, ये 6D है রাইট। শেয়ার বলতে নতুন শাড়ি মানেই মন ভালো, স্পেশালি ফ্রম মাই স্পেশাল ওয়ান্স লাইক ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ প্রশ্নদি, আমাদের এতটা ক্লোজ হওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ। লেফট রাইট ওকে। পেছনের পার্পল ব্লাউজটা দেখাবে একদম ম্যাম, পেছনের পার্পল ব্লাউজটা দেখিয়ে দেবো। পেছনের পার্পল ব্লাউজ, আচ্ছা বলো না কোনটা, এইটা না এইটা, দু হাতে উল্টা পাল্টা করে দিলাম আমি, এইটা না এইটা, কোনটা দেখাবো একটু বলো, কালার বলো, গ্রিন বলো নাকি এটা, এটা একটা ক্রসস্টোন শেড রাইট বলছে, তার মানে এইটা তো, এটা ভীষণ সুন্দর, এটা কিন্তু একটা সাউথের শাড়ি পুরো ইন্সপায়ার্ড। এটা তো বলছো, শুরু করবো দেখানো, স্টার্ট করলাম। এটা তো রাইট বলছে, তার মানে এটাই। গ্রিনটা দেখাও, হ্যাঁ 2250 2250। অসাধারণ একটা কানি সিল্ক নিয়েছি তোমার থেকে, থ্যাংক ইউ ঐশ্বরিয়া দি। পরে কিন্তু সবার থেকে ছবি চাই, পুজোতে পড়বে সবাই, সবার থেকে ছবি চাই। তোমার পরা শাড়িটা 3450 গ্রিন থেকে শুরু করছি, একদম নতুন ডিজাইন, সেমি বা এসব সেমি মশরুতে রয়েছে, তো একদম নতুন একটা ডিজাইন দেখাচ্ছি, পরে দারুণ দেখতে লাগবে। জাস্ট দেখো শাড়িটার লুক দেখো, ভীষণ সফট কিনা তোমরা দূর থেকে দেখেই বুঝবে, শাড়িটা নিলে তো ডেফিনেটলি বুঝবে। এইরকম ধরে প্লিট হয়ে যাচ্ছে, দেখো এইরকম ধরে। মঙ্গলগিরিটা আজ এসেছে, খুব সুন্দর, থ্যাংক ইউ মৌমিতা দি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সি দিস ইজ দ্য ফার্স্ট কালার, ऑल आर क्रॉस स्टोन शेड, पूरा ऐसे ग्रीन का क्रॉस स्टोन जाएगा। दिस इज द लोअर बॉर्डर। দি ডিয়ার কোড়া বেনারসি আছে, হ্যাঁ ম্যাম কোড়া বেনারসি রয়েছে। দিদি 5K এর মধ্যে ফ্যান্সি শাড়ি তো হ্যাঁ দেখাবো, রোজই দেখাই। এই শাড়িটাতে ব্লু কালার, এই শাড়িটাতে এখন অনেক কালার দেখানো বাকি, আমাকে একটু হাতে দিবি কালারগুলো, এটা রেখে একটু দেখাই কি কি কালার। তোমরা একটা এসএস তুলে নাও, ঠিক আছে, জাস্ট এসএস তুলে নাও, তারপর আমি শুরু করবো।
যার যেটা পছন্দ আগে এসএস নিয়ে নাও। দেখো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট, প্রচুর কালার, সেকেন্ড, থার্ড, যেটা ভাল লাগছে আগে এসএস নাও, আমি সব ওপেন করেই দেখাবো। ফোর্থ, আলাদা সব আলাদা। ফিফথ, সিক্স, সেভেন, 8 না আলাদা, 9, 10, কমেন্ট আসছে পড়ছি, 10, এসএস নিয়ে নাও যার যে কালারটা আগে ভালো লাগছে। দেখাবে ম্যাম? দেখাবো। 11, একটু টাইম করে কোরা দেখিও, ঠিক আছে। 12, বাহ কি সুন্দর এই কালারটা। 12 শেষ হবে না। 13, 14, 15, ক্রস স্টোন। হ্যালো প্রিয়াঙ্কা ম্যাম। 15, 16, 17, এটা নেব। 17, 18, 19, 20, 21, 22 আর একটা 23। চলো তাহলে দেখো কতগুলো কালার, টোটাল 23টা কালার। ফুলকারি কাঁথা 4K এর ভেতর। আচ্ছা দেখাবো, চলো স্টার্ট করছি। 2250 প্রাইস রয়েছে, টোটাল 23টা কালার। হ্যালো দেবিকা দি, হ্যালো देविका, सॉरी कंफ्यूज हो गई কথা বলতে বলতে। दिस इज द फर्स्ट कलर इस साड़ी का। टोटल 23 कलर है। ফেব্রিক है প্রিমিয়াম, ফেব্রিক है आपका सेमी मशरू। তোমার পেছনের হলুদ পিঙ্ক শাড়িটা দেখাবো ম্যাম। প্রত্যেকটা কালার খুব সুন্দর। থ্যাংক ইউ কোয়েল ম্যাম। প্রচুর এখনো খুলে খুলে দেখাবো। অনেকের বর্ডারটা নিয়ে ডাউট থাকে কি খুব চকচক করবে না তো, ভালো লাগবে তো। দেখো বর্ডারটা এইরকম করে দেখাচ্ছি, একদম মানে খুব ভালো জারির ওয়ার্ক রয়েছে, টিপিক্যাল চকচক করবে ওরকম কোনো জারির কাজ নয়। আমরা ট্রাই করি সেমি প্রোডাক্টটা ওরকমই দেওয়ার, যাতে সবাই কমফোর্টেবলি পরতে পারো, কেউ বলবে না এটার দাম 2250। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड इसका जो ब्लाउज पीस है ना वो ये रहेगा। শাড়িগুলো অসম্ভব সুন্দর। थैंक यू सो मच मिनी मैम। सी है, सी दिस इज द बीपी और ऐसे आपका बॉर्डर मिलेगा। दिस इज द बीपी, ये आपका बॉर्डर मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट कलर। टोटल 23 कलर है, 23 कलर है, ये आपका रहेगा फर्स्ट कलर। चलिए नेक्स्ट कलर मैं दिखाती हूँ, तो दिखते ही चले जाए। নেক্সট কালার, ওয়াও কালারটা দেখো। এগুলো রিস্টক হবে না, এই যা স্টক করলাম এখনই রিস্টক, স্টক আউট হলে রিস্টক, ঠিক আছে। আর এগুলো রিস্টক হবে না, হলেও তুমি এই সুন্দর, অনেকে স্পেসিফিকেশন থাকে ছোট বুটার লাগবে, সরু বর্ডারে লাগবে, এত স্পেসিফিকেশনে কিন্তু রিস্টক হবে না, ঠিক আছে। হতে পারে, আমি একদম বলবো না যে হবেই না, হতেই পারে, কিন্তু হয়তো এখনই হবে না, সেম টু সেম হবে না। सी दिस इज द नेक्स्ट कलर, एकदम अनकॉमन कलर। ये सब कलर, एक सेकंड दीदी ये सब कलर आपका पूरा जाएगा अनकॉमन शेड पे, जो प्योर पे आता है, ठीक है। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड इसका ब्लाउज रहेगा पूरा ऐसे कॉन्ट्रास्ट पे विद दिस ब्यूटिफुल बॉर्डर। আদি পুজোর পর নিউ আইটেমস কিছু আসবে, লাইক জামদানি, কিছু পিওর আইটেম, কজ আমার ডিসেম্বরে ইন্ডিয়া যাওয়ার প্ল্যান আছে। একদম দেবিকা, আমার এভরিডে নতুন কালেকশন আছে, এভরিডে, বিকজ এটা অনলাইন অফলাইন স্টোর, আমাদের যা অপশন থাকে অলমোস্ট এভরিডে তোমাদের ভালোবাসায়, তোমাদের পছন্দে সোল্ড আউট থাকে। চেষ্টা করি প্রতিদিন নতুন নতুন কালেকশন আনার, ইভেন আমি প্রতিদিন নতুন কালেকশন দেখাই। সো দিস ইজ দ্য সেকেন্ড কালার, প্রাইস হ্যাঁ 2250। 2250। সি নেক্সট কালার দেখো, কালার গুলো দেখে আমি প্রথমেই সবকটা কালার দেখিয়ে দিয়েছি, যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে বুকিং করো। দিস ইজ দ্য থার্ড কালার। দেখো
এটা যাচ্ছে 3 নম্বর কালার, ভীষণ সুন্দর একটা ব্রঞ্জি বর্ডারে যাচ্ছে, ऐसे पूरा ब्रॉन्जी बॉर्डर जाच्छे। दिस इज द अपर बॉर्डर, पूरा साड़ी का लुक रहेगा ये, और ये एकदम मक्खन जैसा है, साड़ी आपका पूरा मक्खन जैसा है। थोड़ा कमेंट कीजिए, एक भी कमेंट नहीं है, लाइक एक भी कमेंट नहीं है, थोड़ा बहुत कमेंट कीजिए क्योंकि इतने सारे कलेक्शंस दिखा रही हूँ। सी दिस इज द पीस, एकदम सॉफ्ट जाएगा, गिफ्टिंग पर्पस या फिर खुद के लिए गिफ्ट तो देंगे, गिफ्ट भी देना पड़ता है पूजा में, लेकिन खुद के लिए भी ये सब साड़ी आप देख सकते हो। दिस इज द पल्लू पोर्शन, दिस इज द बीपी, पूरा ऐसे कॉन्ट्रास्ट पे जाएगा और ये आपका बॉर्डर रहेगा। हेलो देवांजना मैम, प्राइस है इसका ओनली 2250, प्राइस इज 2250 दे। हेलो आराधना मैम वेलकम। चलो नेक्स्ट কালারটা যাচ্ছে একটা রেড আর বটল গ্রিন, নেক্সট কালারটা যাচ্ছে রেড আর বটল গ্রিন, দেখে নাও ভীষণ সুন্দর দেখতে। প্রাইস আছে 2250 ओनली, प्राइस इज 2250 ओनली। दिस इज द लोअर बॉर्डर, ये आपका लोअर बॉर्डर जाएगा एंड पूरा ऐसे स्लीक अपर बॉर्डर रहेगा। ब्यूटीफुल कलेक्शन, ये सब पूरा आपका जो साउथ का सिल्क होता है उसका पूरा रेप्लिका वर्जन है। भीषण सुंदर कॉम्बिनेशन गुलो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू এশা দিয়ে হ্যাশট্যাগ কমেন্ট করার জন্য। একটু সবাই জয়েন করো প্লিজ, মানে বুঝতে পারছি না এই টাইমে কি আবার তোমাদের অসুবিধা হচ্ছে, তাহলে আবার অন্য টাইমেই শিফট করব, কারণ এই সময় আমি দুদিন ধরে দেখছি তোমরা অনেকেই স্টে করো না, থাকো না। মালাটা কি তোমাদের, মালাটা মানে हाँ वो है इटा पर्सनल मैम, नॉट फॉर सेल। सी दिस इज द पीस, प्राइस इज ओनली 2250 एंड ये रहेगा इसका पल्लू पोर्शन एंड दिस इज द बीपी, दिस इज द बीपी। बीपीটা কিন্তু পুরো এরকম ক্রস টোনে যাচ্ছে উইথ দিস বিউটিফুল বর্ডার। টিস্যু শাড়ি কম রেঞ্জে হবে, 2500 থেকে স্টার্টিং, ঠিক আছে। সি দিস ইজ द पीस, प्राइस इज ओनली 2250। नेक्स्ट कलर दिखाऊंगी, पूरा एक पर्पल ऑरेंज का क्रॉस स्टोन, ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, बहुत कम आता है। आमी जाबो स्टोरे इंडिया गेले गिये देखे परचेस करबो, एकदम देविका एकदम चले एसो, जाबे इंडिया फिरबे। सी दिस इज द कॉम्बिनेशन पर्पल के साथ ऑरेंज। आप लोग बहुत मांगते हो ये कलर कि पर्पल के साथ ऑरेंज कुछ दीजिए, देखिए पर्पल के साथ ऑरेंज मिल रहा है आपको। प्राइस है इसका ओनली 2250, प्राइस इज 2250। दिस इज द पल्लू पोर्शन, बीपी अगेन जाएगा कॉन्ट्रास्ट में, ब्यूटीफुल बीपी है एंड दिस इज फॉर द स्लीव्स पोर्शन, ठीक है। ये आपका रहेगा बीपी पोर्शन, प्राइस रहेगा ओनली 2250। डुअल टोन, सब डुअल टोन जा देखाচ্ছি সব ডুয়াল টোন ম্যাম। প্রাইস ইজ ओनली 2250। ভীষণ সুন্দর কালার কম্বিনেশন গুলো, থ্যাংক ইউ রিদ্ধি। সি নেক্সট কালারটা দেখো, ভীষণ ইউনিক কালার, দেখো দারুণ একটা কালার। এই যাচ্ছে কিন্তু পরের কালারটা, তার সাথে কিন্তু এটা গ্রিনের সাথে লাইট পিস্তা কালারের একটা কম্বিনেশন রয়েছে। গ্রিন রেডটা একবার দেখাবে, এসএস নেব একদম ডুয়াল টোন শার্ট, ডুয়াল টোনই দেখাচ্ছি আরাধনা ম্যাম, সব ডুয়াল টোন দেখাচ্ছি এগুলো। আচ্ছা গ্রিন রেডটা একটু দে না, খুলিস না এমনি দে, एसएस नेवे। এই जो ग्रीन रेडটা যে एसएस नेवे बोलले, और एक बात बता देती हूँ, सभी सिंगल पीस है, कुछ सोल्ड आउट होता है तो सोल्ड आउट, रिस्टॉक नहीं होगा, ठीक है। देखिए ग्रीन रेड दे लीजिए एसएस थर्ड। नेक्स्ट कलर जो मैं दिखा रही थी सब क्रॉस स्टोन है, इस साड़ी का सबसे बड़ी बात है ये सभी साड़ी क्रॉस स्टोन के ऊपर है। देखिए ये भी आपका क्रॉस स्टोन के ऊपर जाएगा एंड दिस इज द लोअर बॉर्डर, दिस इज द अपर बॉर्डर। प्राइस इज ओनली 2250, प्राइस इज 2250। दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा आपका, दिस इज द बीपी पोर्शन, पूरा कॉन्ट्रास्ट के ऊपर बीपी रहेगा। प्राइस है इसका ओनली 2250, प्राइस इज 2250। नेक्स्ट कलर जाएगा आपका क्रॉस स्टोन ऑरेंज, उसके साथ रानी पिंक, क्रॉस स्टोन ऑरेंज उसके साथ जाएगा रानी पिंक, ठीक है। क्रॉस स्टोन ऑरेंज उसके साथ रहेगा रानी पिंक, ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन। कलर देखिए एक बार, ये सब साड़ी पहन के जब जाएंगे बहुत अच्छा लगेगा। सी दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड ये आपका रहेगा बीपी पोर्शन, पूरा ऐसे कॉन्ट्रास्ट पे जाएगा। सी
देखिए दिस इज फॉर द स्लीव्स बॉर्डर एंड पूरा साड़ी पे आपका पूरा साड़ी पे ऐसे एक सेल्फ का आपका काम रहेगा। प्राइस जाएगा इसका ओनली 2250 मैम, 2250। আমি প্রত্যেকটা প্রাইস বলছি 2250 ইজ দ্য প্রাইস। পরের কালারটা দেখো, পরের শাড়িগুলো এখান থেকে একটু সাইড করে দেন আর একটু ফটাফট ভাঁজ কর, কিন্তু একদম ইজি ভাঁজ রয়েছে এগুলো। এই কালারটা দেখো একবার, একটু জাস্ট তোমরা বলো কেমন লাগছে, এই শেড গুলো তোমরা বলো কেমন লাগছে, সেটা থাকলে পরে আমি নেব। See, this is the lower border, this is the lower, this is the upper border and ये आपका जाएगा lower border। Thank you so much उर्मिला मैम। की শাড়ি এগুলো যাচ্ছে সেমি মশরুতে, ফেব্রিক কোয়ালিটি ভীষণ সুন্দর আর একদম টিপিক্যাল চকচকের কাইন্ড অফ কিন্তু জারি এগুলো নয়। দেখো আমি এই রকম ভাবে জারিগুলো দেখাচ্ছি আর কতটা সফট, ওই রাফ হয়ে থাকে ওরকম কিন্তু নয়। হোয়াইট কালার দেখাবে কোন শাড়ি, একদম হোয়াইট কালার আছে দেখাবো, আরেকটা সেগমেন্টে দেখাবো। কালারটা বলো কেমন লাগছে, এটা পরলে অসাধারণ লাগবে এটা বলতে পারি। एंड दिस इज द पल्लू पोर्शन, ये आपका पल्लू है। नाउ लुक एट द बीपी, इट्स ब्यूटिफुल। যখন ব্লাউজটা একদম সুন্দর করে বানিয়ে পরবে আর এই রকম কিন্তু একটা ব্লাউজের বর্ডারে দেওয়ার জন্য কিন্তু পাচ্ছ, দেখে নাও এবার একটা ব্লাউজের বর্ডারে দেওয়ার জন্য পেয়ে যাচ্ছ। প্রাইস কিন্তু যাচ্ছে এটার মাত্র কত বললাম 2250, 2250 প্রাইস যাচ্ছে এটার 2250। বিউটিফুল পিস 2250 কিন্তু যাচ্ছে এর প্রাইস। চলো নেক্সট কালার, নেক্সট কালার যাচ্ছে এইটা। ওয়াও একদম ডিফারেন্ট, এগুলো কি সব সিঙ্গেল পিস, যে কটা 23টা কালার সব কটা একটা করে রয়েছে। ইনস্ট্যান্ট বুকিং, ইনস্ট্যান্ট কনফার্মেশন। সেকেন্ড কথা বলছি, প্রাইসটা শুনে বুকিং করবে। আগের দিন একজন 5টা শাড়ির এসএস দিয়েছে, প্রত্যেকটা শাড়ি আমি নিচ্ছি, আমি নেব, কনফার্ম করা হচ্ছে লাইভে, বিকজ আমরা তোমাদের ট্রাস্ট করি। তারপর বলছে তখন দাম বলা হলো 1850, বলছে দামটা একটু বেশি, আমার পক্ষে আমি নিতে পারবো না। ঠিক আছে ফাইন। আরেকটা শাড়ি নিজে এসএস দিল, সে এসএস দেওয়ার পর বলছে এটারও দাম বেশি, নিতে পারবো না। এগুলো করো না, সত্যি বলছি লাইভের চলাকালীন এত সময় সত্যি কারো নেই, সবাই বুকিং দেখছে। দাম আমি অনেকবার বলছি জোরে জোরে, একটু শুনে নাও, অসুবিধা হলে একবার জিজ্ঞেস করো তারপর কনফার্ম করো। हल्का सॉफ्ट चिकॉनेर वर्केर वाइट साड़ी होबे, हाँ मैम होबे। कुछ और प्लीज मैम, 23 कलर अभी बाकी है, थोड़ा रुकिए, कलर कंप्लीट करेंगे, दूसरा ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है चलिए, दिस इज द नेक्स्ट कलर एंड ये आपका रहेगा पल्लू पोर्शन, दिस इज द पल्लू पोर्शन। ये आपका रहेगा बीपी पोर्शन, क्योंकि ये साड़ी का बहुत आप लोग बोलते थे, वही दिखा रही हूँ। क्रश टिश्यू नहीं है मैम, रेडी होके नहीं आया है अभी तक, और क्रश टिश्यू जो था हाई प्राइस का अवेलेबल है 35,000, 22,000, 9,000 ये अवेलेबल है, और क्रश टिश्यू का आपका 2650, 12,000 का एक है, और 2650 का 2-3 पीस है, बाकी ऑल सोल्ड। कॉटन गादोवाल आज के देखाबो, कॉटन गादोवाल आज के देखाबो। सी दिस इज द बीपी। अभी पूजा का टाइम है ना, कुछ एक दिन लाइफ में दिखाती हूँ, दूसरे दिन उसका कलेक्शन नहीं रहता है, सोल्ड आउट हो जाता है। এই কথা তো আমি আর বললামই না, আমি ছেড়েই দিলাম, ইভেন থাক আর কিছু বলবো না, এমনি মাথা এমনি খারাপ আজকে আমার। दिस इज द बीपी, प्राइस इज अर्ली ब्लैक दिखाएंगे मैम, जो मैम इसमें 23 कलर है, मैंने एक बार पूरा सभी कलर दिखा दिया था कि आप लोगों को आसानी हो, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए कि आपने नहीं दिखाया तो मैंने एसएस नहीं, मैं दूसरा भी लेना चाहती हूँ। पहले देख लीजिए, उसके बाद चूज कीजिए, एकदम इजी है, कोई जबरदस्ती भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि हम नहीं दिखा रहे, पहले दिखा रहे उसके बाद यू कैन चूज। ओके, प्राइस इज ओनली 2250। अरुणा मैम ब्लैक क्रश टिश्यू है एक 55 समथिंग का, आई थिंक 4-5 क्रश टिश्यू है पार्टी वेयर में। चलिए नेक्स्ट কালারটা মানে আমি কনফিউজ যে কোন কালারটা আমার নেওয়া উচিত, মানে ইভেন আমি জানি তোমরাও কনফিউজ হবে, বিকজ ইচ এন্ড এভরি কালার ইজ ভেরি ভেরি প্রিটি। এটা তোমার যাচ্ছে
देखिए टोनिंग दो तरह की होती है वायलेट के साथ, एक होती है रेड की, एक होती है ब्लू की। इससे पहले एक दिखाया था वो आपका रेड के साथ टोनिंग था, ये आपका ब्लू के साथ है। देख लीजिए कलर, ब्यूटीफुल कलर एंड पीकॉक ब्लू का बॉर्डर है। আমাকে দাও প্লিজ কালামকারী কাঞ্জিভারাম। কালামকারী কাঞ্জিভারাম কত দূর, আমার কিন্তু ওয়ার্ক করতে দেওয়া, আমার কিন্তু কালামকারী কাঞ্জিভারাম কাজ করতে দেওয়া। दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड पूरा जो बॉर्डर है पीकॉक ब्लू का है। कंफर्म होके बुकिंग कीजिए, ऑनलाइन अगर बुकिंग कर रहे, बार बार बोल रही हूँ, कंफर्म होके बुकिंग कीजिए। लाइफ में जो भी बुकिंग कर रहे हो सबका इंस्टेंट बुकिंग, इंस्टेंट कन्फर्मेशन है, पेमेंट इंस्टेंट ही करना है। অষ্টমীতে পরার মতো কিছু শাড়ি দেখাবে একদম। एंड इसका ब्लाउज पीस रहेगा ये, दिस इज द बीपी, ठीक है, दिस इज द बीपी पोर्शन। प्राइस इज ओनली 2250, प्राइस इज 2250। नेक्स्ट कलर मैं दिखा रही हूँ ये, दिस इज द नेक्स्ट शेड। देखो এই যাচ্ছে কিন্তু কালারটা, ঠিক আছে। আমি কটা পিস দেখালাম, ইয়ে কটা টোটাল দেখালাম একটু বল, হ্যাঁ একটু গুনে বল, যেটা দেখি ততটা একটু গুনে বল, তাহলেই হবে। चलो नेक्स्ट कलर দেখাচ্ছি, এটা যাচ্ছে ग्रीन जो आपके बैक में है, दिखाएंगे मैम वो दिखा, इसके बाद दिखाएंगे थोड़ा पार्टी वेयर। कटा 8টা কটা, 14টা আছে, 14টা আছে না না 8টা দেখিয়েছি তো, আর কটা দেখাবো, সমান দেখাবো, বাকিটা ইভিনিং এ। 10খানা দেখানো হয়ে গেছে। আচ্ছা সি দিস ইজ দ্য বর্ডার পোর্শন, ঠিক আছে আর দেখাবো না, এটা এই দুটো লাস্ট, ঠিক আছে। चलो दिस इज द पल्लू पोर्शन, पूरा नियॉन ग्रीन के ऊपर जाएगा एंड ये आपका बीपी रहेगा, ओके। दिस इज द ब्लाउज पीस, प्राइस है इसका 2250, प्राइस है इसका 2250। অসাধারণ শাড়ি, তোমরা দেখে নাও, আমি আর দেখাবো না এই লাইভে, আর বাকিগুলো নেক্সট লাইভে থাকবে, কারণ অনেকেই বোর হচ্ছ, তাই মানে কালার কম থাকলেও তোমাদের ভালো লাগে না, কালার বেশি থাকলেও তোমাদের ভালো লাগে না, আমি মাঝে মাঝে বুঝি না আমি কি করব। প্রাইস ইজ অনলি 2250। চলো আর একটা কালার দেখিয়ে নি, তারপরে দেখাবো পার্টি ওয়্যার। ক্রাশ টিস্যু গুলো ওই তাক থেকে একটু বার কর তো, তোর ব্যাকে একদম। চলো একদম অন্যরকম শেড, এটা যাচ্ছে ব্লু পার্পল পিঙ্কের কম্বিনেशन, ब्लू पर्पल पिंकेर कॉम्बिनेशन, देख लीजिए ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन है। दिस इज द बॉर्डर पोर्शन, ये सब बहुत सॉफ्ट है, ये आपका अपर बॉर्डर जाएगा, ठीक है। एंड ये रहेगा आपका पल्लू पोर्शन, दिस इज द पल्लू, दिस इज द पल्लू पोर्शन, ठीक है। एंड ये जाएगा आपका बीपी। এইগুলো দেখে বোর হওয়া খুব ডিফিকাল্ট, আমি জানি না অনেকেই বোর হচ্ছে, বাট আমরা যখন ধরো এমন তো কোনো প্রোডাক্ট থাকে না, ऐसा होता है कि उसमें 5 ही अच्छे कलर है। कलर बहुत होता है, सच बोलूं तो कलर ऑप्शन एक एक साड़ी का होता है, लेकिन हमको पता है आप लोगों को क्या पसंद आएगा, तो हम उस हिसाब से ही सब कुछ स्टॉक करते हैं। लेकिन आज सभी कलर मुझे अच्छा लगा, एकदम पूरा सेट अच्छा लगा मुझे, तो मैंने सब कुछ स्टॉक किया। अरे आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, अभी हम क्या करें। यही क्रॉसटोन गुलो सत्य यूनिक, थैंक यू देविका। पार्टी वेयर अंडर 3000 पे तो मैम आपके चॉइस पे नहीं आएगा, क्योंकि अंडर 3000 पे नहीं है, तो 3.5 के अंदर है। कल मैंने 3500 में बहुत आइटम दिखाया है, इवन अब कल का लाइव चेक कीजिए, और आज मैं कुछ ऑप्शंस भी दिखाऊंगी, ठीक है। सी दिस इज द कलर, लास्ट कलर मैं दिखा रही हूँ, बाकी का कलर नेक्स्ट लाइव में दिखाऊंगी। 2250 एंड दिस इज योर बीपी। इसमें ना सेल्फ का वर्क है, ऐसे सेल्फ वर्क पता चल रहा है कि नहीं पता, मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखिए सेल्फ वर्क जाएगा एंड साथ ही साथ आपका स्लीव्स पे देने के लिए ये बॉर्डर रहेगा। प्राइस है ओनली 2250, प्राइस है ओनली 2250। कुछ उल्टा देना। चलिए इसके बाद पार्टी वेयर, थोड़ा कमेंट कीजिए, पार्टी वेयर दिखाती हूँ, पार्टी वेयर दिखाती हूँ। आगे तो कथा हो गया तो बोलते हैं कन्फ्यूज हो गए। चलिए पार्टी वेयर दिखा देती हूँ, क्रश टिश्यू दाम बोले। फर्स्ट कलर व्हाइट, जो अवेलेबल है फटाफट बुकिंग कीजिए, ये सब लास्ट स्टॉक है। 5595 सब लास्ट स्टॉक मैं दिखा रही हूँ, तो जो अच्छा लगे बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि कुछ भी रीस्टॉक नहीं होगा। क्रश टिश्यू पे है 5595। थैंक यू सो मच अरुणा मैम।
5595 इज द प्राइस। पार्टी वेयर में दिखा रही हूँ, आप लोगों का जैसे डिमांड है। देखिए 5595। फर्स्ट कलर रहेगा व्हाइट। नेक्स्ट इसका बीपी मैं दिखा देती हूँ। दिस इज फॉर द स्लीव्स। ये रहेगा आपके दोनों तरफ स्लीव्स के लिए एंड ये जाएगा इसका नेकलाइन। दिस इज द नेकलाइन, ठीक है। प्राइस है 5595। फर्स्ट कलर 5595। नेक्स्ट कलर मैं इसका दिखाऊंगी। এটা कलर अच्छा तो পিঙ্ক। চলো ব্ল্যাক যে দেখতে চাইছিলে, ওয়াও ব্ল্যাকটা খুব সুন্দর দেখতে লাগছে। তোমরা বলো ব্ল্যাকটা দারুণ দেখতে। কালকের গ্রিন কাঁথার সাথে কোন ব্লাউজ ভালো লাগবে? তুমি কি হ্যান্ডওয়ার্কের পরবে একটু বলো। सी दिस इज द कलर, पूरा ब्लैक है, उसके साथ ये पूरा हैंडवर्क है, ठीक है। ये पूरा हैंडवर्क करदाना का काम है। देखिए क्रश टिश्यू रहेगा फैब्रिक। प्राइस है 5595। वेरी स्टाइलिश वन। 5595 इज द प्राइस। 5595 इज द प्राइस। रेड ऑन रेड देखाओ, रेड ऑन रेड একটা আছে। दिस इज फॉर द स्लीव्स। दोनों तरफ स्लीव्स के लिए रहेगा ये एंड ये जाएगा इसका नेकलाइन, ठीक है। नेक या फिर बैक आप जहाँ पे भी दे सकते हो। तुम्हें सजेस्ट करो, देखो ওই ব্লাউজটা বানিয়ে পরলে মনে হয় বেশি ভালো লাগবে, কারণ কাঁথা তো, কাঁথার সাথে হ্যান্ডওয়ার্কটা ঠিক আমার মনে হয় না যাবে। আদারওয়াইজ প্লেন যে কোনো ব্লাউজ পরতে পারো। দেখি আমরা কিছু চেষ্টা করছি কাঁথার আইটেম রিস্টক করার, দেখছি কতটুকু করতে পারি। দেখো এটার আরেকটা কালার দেখাচ্ছি, पिंक। नेक्स्ट कलर इसका रहेगा पिंक। ब्यूटिफुल कलर। प्राइस है ओनली 5595। प्राइस इज 5595। 5595, ओके। ये रहेगा इसका पल्लू। ऑल ओवर बॉडी पे ना ऐसे वर्क मिल जाएगा। पल्लू रहेगा ये एंड दिस इज द बीपी पोर्शन। ये रहेगा आपका बीपी। दिस इज योर बीपी। ये रहेगा आपका बीपी। ये जाएगा नेकलाइन, ठीक है। प्राइस है इसका ओनली 5595। 5595। একটু কমেন্ট করো সবাই, খুব বেশিক্ষণ লাইভটা কন্টিনিউ করবো না বিকজ একদমই কমেন্ট নেই। কত? 4500। अनदर क्रश टिश्यू, अनदर डिजाइन। 4500। 4500 দেখে নাও। এই যাচ্ছে বর্ডার, এই যাচ্ছে আপার বর্ডার। 4500 एंड दिस इज द बीपी। दिस इज द बीपी पोर्शन। देखिए ये आपके स्लीव्स के लिए जाएगा। दिस इज फॉर द स्लीव्स। শাড়িটা পেয়ে গেছি। আচ্ছা আচ্ছা সুন্দর হয়েছে, থ্যাংক ইউ রিমাদি। দিস ইজ দ্য নেকলাইন। দেখো নেকলাইনটা খুব সুন্দর, একদম মানে চওড়া কাজে রয়েছে, খুব ভালো লাগবে এটা পরলে। প্রাইস যাচ্ছে কিন্তু এটার মাত্র 4500, তাই তো? 4500। টা দুটো কালার আছে, ওটা আলাদা তো। রেড অন রেড কাস্টমাইজ। এখন কিচ্ছু কাস্টমাইজ হবে না গো, আজ গণেশ চতুর্থী তো তাই সবাই বিজি। হ্যাঁ হতে পারে, এটা খেয়াল ছিল না, কারণ আজকে তো সব জায়গাতে পুজো হচ্ছে। সবাই দেখছি, আমি আজকে আসছিলাম তো স্টেশনে দাঁড়িয়ে রয়েছি, দেখছি সবাই শাড়ি পরে যাচ্ছে। আমি যে আজকে কিছু পুজো আছে, ঢাক ফাগো বাজছে। আমি কি পুজো আছে? অথচ কালকে রাত্রে দেখে গেলাম পুরো আমাদের ওখানে তো লাইন দিয়ে গণেশ ঠাকুরের মূর্তি ছিল। তো তারপর যখন আসছি তারপর দেখলাম সবাই, একজন তো সেজেছে পুরো একদম মারাঠি স্টাইলে, সেটা দৌড়াচ্ছে। খুব সুন্দর লাগছিল দেখতে, ভালো লাগছিল দেখে। ওই মাল্টি কালার শিফনটা আছে গো, যেটা 3050 কি বলতো আলিয়া ভাট। হ্যাঁ হ্যাঁ আছে, এই তো হ্যাং করাই মনে হয় আছে। এই তো দুটো পিস কি তিনটে পিস হবে আমার পুজোর পরে। হ্যাঁ পুজোর পরে পেয়ে যাবে, পুজোর পরে ডেফিনেটলি পেয়ে যাবে। টিস্যু দেখিও না, ওই 2600 সিরিজ। হ্যাঁ 2500টা তো দুটো কালার আছে, টিস্যু দেখিয়ে দেবো। সি দিস ইজ দ্য কালার। এটা কিন্তু একটা ওয়াইন কালারে যাচ্ছে। প্রাইস যাচ্ছে কিন্তু এর মাত্র 4500। दिस इज फॉर द स्लीव्स। दिस इज फॉर द स्लीव्स एंड ये रहेगा इसका नेकलाइन। दिस इज द नेकलाइन। हेलो, दिस इज द नेकलाइन। प्राइस इज ओनली 4500। 4500। আচ্ছা আরেকটা ক্রাশ টিস্যু একটু পেস্টেলে দেখাচ্ছি। আর একটা ক্রাশ টিস্যু, এই যে ভিসকোস টিস্যু গুলো দে না।
তুমি আজকে বিকেলের লাইভে মারাঠিদের মতো সাজবে, খুব ভালো লাগবে। আমি আবার বিকেলের লাইভ করবো, পাগল হয়ে যাবো তাহলে। 6695 দেখে নাও, 6695 যাচ্ছে এর প্রাইস। একটা বিউটিফুল কালার লাইট পেস্টেল ব্লুতে যাচ্ছে। হ্যালো ম্যাম, তুমি আমাকে খালি বলো যে কোন শাড়ির ওপর রেড অন রেড হবে, আমি এসএস নিয়ে রাখবো। পুজোর পরে প্রি বুকিং করবো, নভেম্বরের 4 তারিখের আগে লাগবে। পুজোর পর প্রি বুকিং করে নভেম্বরের 4 তারিখে তো কোনোভাবেই পাবে না, বিকজ অক্টোবরের পরেই, কারণ অক্টোবরে তুমি পুজো চলে যাওয়ার পর যে টাইম স্প্যানটা রয়েছে ওই সময় কেউ কাজ করে না, কেউ না, কোনো কারিগর কাজ করে না, বিকজ আমাদের ছুটি না থাকলেও ওরা ছুটি নেয়ই নেয়। তো ওই সময় 4 তারিখের মধ্যে আমি তোমাকে ডেলিভারি করতে পারবোই না, মানে আমি নেবও না অর্ডার, বিকজ আমি তোমাদের একটা এক্সপেকটেশন থাকে, মানে মিনিমাম একটা শাড়ি প্রি বুকিং এ 25 ডেজ এর বেশি সময় লাগবে। 3450 সর্বাণী ম্যাম, আমারটা রয়েছে পিওর ঘিচা তাসার। কালকে আমি সব কটা দেখিয়েছি, শাড়িটা বেশ বড় সড়ো গো মা, এত লম্বা তাই চাপে ছিল। আমি তো বললাম নিশ্চিন্তে নাও, আমি কেন উল্টাপাল্টা কথা বলে কোনো কিছু সেল করি না, বিকজ আফটার সেল মানে আমিও চাই না কেউ আমায় কিছু বলুক, আর আবার মানে এটাও এক্সপেক্ট করবো না আমি কাউকে কিছু বলবো, তাই জন্য আমি ক্লিয়ারলি বলি। ইভেন যারা কালকে ওই প্রিন্টেড গুলো বুক করেছো 3250, আমি সবাইকে অন লাইভেই কথাটা বলেছি ব্লাউজটা নিয়ে, কারণ আমার মনে হয় ট্রান্সপারেন্সিটা সমস্ত ক্ষেত্রে, সমস্ত কাজের ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট। दिस इज द नेक्स्ट कलर 6695 इज द प्राइस। प्योर क्रश टिश्यू के ऊपर हैंडवर्क है एम्ब्रॉयडरी के साथ। হ্যাঁ শ্যাম্পেন কালার আছে পার্টি ওয়্যারে, আমি দেখাবো। সি এইটাতেই শ্যাম্পেন আছে। সি দিস ইজ দ্য বডি। তোমার শাড়িটা 3450 ম্যাম, 3450 শ্যাম্পেন কালারটা এতদিন আমি লাইভে দেখিয়েছি, যেদিনকে লাস্ট পিস ছিল আমি স্ট্যাটাসে আপলোড করেছি, সেদিন ওই পিসটা সবার চাই, কোত্থেকে দেবো, একটাই পিস ছিল। दिस इज द स्लीव्स पोर्शन, दिस इज द स्लीव्स पोर्शन। सबको बोल रही हूँ हमारा स्टेटस देखना, क्योंकि ऐसे ऐसे कुछ कलेक्शन है जो हम लाइव पे दिखाना शायद भूल जाते हैं, वो हम स्टेटस पे अपलोड करते हैं। एक्सक्लूसिव कलेक्शंस होता है सभी। एंड ये दोनों तरफ के स्लीव्स के लिए है। एंड ये जाएगा इसका पूरा आपका रहेगा फ्रंट पोर्शन, जिसपे आप अपनी तरह से कट दे सकते हो। তোমার শাড়ির অন্য কিছু আছে? প্রচুর আছে ম্যাম। প্রিয়াঙ্কা ম্যাম, কালকে আমি আমার শাড়ির সমস্ত কালার অপশন দেখিয়েছিলাম, সমস্ত কালার অপশন দেখিয়েছি, আপনি একবার দেখে নিতে পারেন। ओके, प्राइस है 6695। इसका नेक्स्ट कलर, इसका नेक्स्ट कलर देख लीजिए। नेक्स्ट कलर रहेगा ये ग्रीन। दीदीमणि बोलছে তাই হাসছি। सी दिस इज द नेक्स्ट कलर। ओके, ग्रीन। ये आपका जाएगा एक पेस्टेल ग्रीन, भीषण सुंदर কালারটা। জাস্ট দেখুন ওয়ার্কটা, দেখুন অসাধারণ দেখতে ওয়ার্কটা। मैम आपके बैक में जो है उनमें से ब्लैक वाला कलर, अब कौन सा वाला? बैक में तो बहुत सारी है मैम, पूरा एकदम लोडेड है पूरा, कौन सा वाला आप बताइए। सी दिस इज द बीपी 6695, सेम बीपी के साथ जाएगा। ये आपके स्लीव्स के लिए है, ब्यूटीफुल स्लीव्स है। जिनसे भी बनवाइए ये बोल दीजिएगा कि कटवर्क करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। ये स्लीव्स के लिए जाएगा। एंड ये रहेगा आपका नेकलाइन। थैंक यू सो मच। हाँ ब्लैक दिखाएंगे मैम, दिखा देंगे, पीछे वाला ब्लैक है ना, दिखा देंगे। दिस इज द नेकलाइन। प्राइस है 6695। चलिए रेड के ऊपर ये वाला पीस, एक पीस है একটা আছে, আর আমি বললামই তো একটা আগের দিন, তাও একটা বলা হয়েছিল, তারপর দেখা গেছে আরেকটা পিস রয়েছে। এটার একটাই রয়েছে, এই রেডটা একটাই রয়েছে। অসাধারণ পিস। 5K এর মধ্যে হেভি ব্লাউজ থাকে শাড়ি হবে? 5K এর মধ্যে হেভি ব্লাউজের শাড়ি আছে? 6K এর মধ্যে আছে। 5K এর মধ্যে তো 4995। হ্যাঁ এটা হবে। আচ্ছা 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 দেখাবো, দুটো আছে। রিলসের রয়্যাল ব্লুটা আছে গো কাতান। হ্যাঁ আছে কাতান, আছে রয়্যাল ব্লু, দেখিয়ে দিচ্ছি। অনিন্দিতা দি দেখিয়ে দেবো। ব্ল্যাক আর ল্যাভেন্ডারটা নামাতো বাবু, ব্ল্যাক আর ল্যাভেন্ডারটা। ল্যাভেন্ডার কোনটা কোনটা নামাতে বলছো? अच्छा रश्मि मैम ने बोला था लाइट पिंक, ये नामाना বলছি, এটা নামা, এইটা নামা, আর ব্ল্যাক আর ল্যাভেন্ডার কালার বলতে এইটা বলছো? বলো তো একটুখানি কোনটা দেখাও না। আচ্ছা দেখিয়ে দেবো নীলাঞ্জনা দি, দেখিয়ে কি দেখাও? ওই যে হেভি ব্লাউজ। আচ্ছা
এটা 3350, इसका प्राइस है 3350। ठीक है, ये जॉर्जेट के ऊपर जाएगा 3350। दिस इज द बॉर्डर एंड ये आपका रहेगा नेकलाइन। दिस इज द नेकलाइन, दिस इज द नेकलाइन। পিঙ্ক করেছি ফর রয়্যাল ব্লু কাতান, পিঙ্ক করেছি, একটু দেখ, মিউট করা, একটা সাউন্ডটা বাড়ালে জীবন বুকে আসলে বুঝতে পারবি না। सी दिस इज द नेकलाइन एंड ये जाएगा आपका स्लीव्स। दिस इज द स्लीव्स। ओके, 3350, 3350। हाँ এটা আছে তো, 3350। थैंक यू अरुणा मैम। चलिए ब्लैक वाला आप बहुत देर से हमारे पास ना मैसेजेस भी आ रहे हैं, पिक्चर नहीं है इसलिए नहीं दे पा रही थी, देख लीजिए लाइव में। 6999 प्राइस है इसका। ये फुल आपका दबका वर्क है। ठीक है, थैंक यू अरुणा मैम। दिस इज 6999। देख लीजिए, अमेजिंग कलेक्शन, प्योर ऑर्गेन्जा है, प्योर ऑर्गेन्जा, प्योर ऑर्गेन्जा है ये वाला। देख लीजिए, दिस इज द कलर, असाधारण कलरटा माने ब्लैक कलर भीषण स्टाइलिश लगे। एंड जो लोग भी पूजा के लिए मांग रहे हो, पूजा के लिए भी अच्छा है, अगर कोई ओकेशन के लिए पहनना चाहते हो तो बहुत स्टाइलिश लगेगा। कॉकटेल पार्टी के लिए भी आप सब देख सकते हो। प्राइस है इसका ओनली 6999। प्राइस इज 6999। क्यों इससे नहीं ताकाली। एंड ये आपका रहेगा नेकलाइन। दिस इज द नेकलाइन एंड ये जाएगा आपका स्लीव्स। ठीक है, दिस इज द स्लीव्स। प्राइस इज ओनली 6999। प्राइस इज ओनली 6999। এটা কিন্তু আর রিস্টক হবে না, আমি আগেই বললাম। সব কালার, টোটাল 3টে কালার ছিল, আমি লাইভে দেখিয়েছি, আর কিন্তু হবে না। এই দিদি ওখান থেকে ইয়েলো শাড়িটাও দিস তো, তোর পেছনে দুটো ইয়েলো আছে। 6500 रेंजर ऑल ओवर ब्लाउज चाहिए जरा, 3 कलर अच्छे ताओ। अच्छा रश्मि मैम, आप पहले एक कलर बोले थे पीछे का, ये वाला देख लीजिए साड़ी। ये बोल रहे थे शायद। ये आपका पूरा है 6D। ठीक है, इसमें बहुत सारे কালার্স है, देख लीजिए। একটু বল, কালকে একজন পেমেন্ট করেছে 4995 এর, কোনো স্ক্রিনশট দেয়নি। আচ্ছা, আর সেকেন্ডলি যারাই পেমেন্ট করেছে, যারাই পেমেন্ট করছে সেটা যেন স্ক্রিনশটটা পাঠায়, নালে কিন্তু শাড়ি বুঝতে পারা যাবে না। अच्छा, आप लोग ना कल 2 या 3 जन ने पेमेंट किया है, ठीक है, 4995 और 2-3 अमाउंट का, लेकिन कोई भी आपके इनसे SMS नहीं आया है, कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं आया है, तो प्लीज थोड़ा स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा, सॉरी। ठीक है, थोड़ा स्क्रीनशॉट दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग पेमेंट कर दोगे, साड़ी का स्क्रीनशॉट नहीं दोगे तो हमको पता नहीं चलेगा कौन सा साड़ी है। ठीक है, थोड़ा बता दीजिएगा। ওটা একটা আমি দেখতে, আমি মানে দেখাইনি, আমি নিজে খুঁজে ওনাকে টেক্সট করেছি, আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল উনিই ছিলেন, তাই জন্য উনি বলে দিয়েছে, কিন্তু আরেকজনেরটা বলতে পারবো না। কথা 9449। प्राइस इज 9449। इसमें इतने सारे कलर्स है, 9449। एंड ये आपका जाएगा नेकलाइन। रश्मि मैम, अगर आप रिकॉर्डेड भी देखोगे तो आप देख लेना। ठीक है, सी दिस इज द नेकलाइन। ये आपका नेकलाइन रहेगा एंड ये जाएगा आपका स्लीव्स। दिस इज योर स्लीव्स, सॉरी, दिस इज योर स्लीव्स। प्राइस इज 9449, 9449। चलिए दूसरा और एक आइटम दिखाती हूँ मैं। पार्टी वेयर कंटिन्यू करूँ या फिर दूसरा आइटम दिखाऊं, थोड़ा बताइए। मंगलगिरी दिखाऊं थोड़ा, प्योर मंगलगिरी का बहुत सारे कलर ऑप्शन है, बहुत कम स्टॉक है, क्योंकि जो भी स्टॉक आया था एक एक करके सब निकल रहा है, क्योंकि आप लोग स्टोर पे भी आ रहे हो तो बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को, तो उसमें से भी बहुत सारे ऑप्शन निकल रहा है। अगर लाइव पे ना भी दिखाऊं तो भी, तो थोड़ा बोलूंगी, बताइए कौन सा देखना चाहते हो। देखिए ये आपका एक साड़ी है, ब्यूटीफुल पीस, इसका ब्लाउज पीस, इसका स्पेशलिटी है कॉटन गादोयाल। अच्छा कॉटन गादोयाल अनेक दिन धरे बोलছে পূর্ণামৃতা ম্যাম, কটন গাদোয়াল আমি দেখাবো আজকে একটু। চলো শাড়িটা দেখে নাও। নিরঞ্জনা দি এটাই দেখাচ্ছি, আমার হেভি ব্লাউজই দেখাচ্ছি, পুরো হেভি ব্লাউজ এটা, ঠিক আছে। পুরো বর্ডারটা দেখো, হ্যান্ডওয়ার্ক রয়েছে, ভীষণ প্রিটি দেখতে, দেখে নাও। এই যাচ্ছে কিন্তু ওয়ার্কটা পিওর অর্গানজা, ঠিক है, পিওর অর্গানজাতে পুরো এরকম হ্যান্ডওয়ার্ক যাচ্ছে,
কালারটা যাচ্ছে কিন্তু তোমাদেরই পছন্দের কালার, মানে আমার কিছু বলার নেই কালারটা নিয়ে। দেখো তোমাদের পছন্দের কালার एकदम येलो, একটা মানে प्रॉपर येलो शेड। एंड इसका जो ब्लाउज है ना वो ब्यूटीफुल है। सी दिस इज द ब्लाउज, ये आपका ब्लाउज का बैक है, ये आपके ब्लाउज के बैक पे है पूरा। देखिए पूरा बैक का डिजाइन किया हुआ है, आपको बस बना के पहननी है। पूरा एक की होल पैटर्न का है, पूरा काम है। ये ब्लाउज अगर आप ऐसे ही बनाने के लिए जाओगे ना तो बहुत बहुत महंगा पड़ेगा। ये हम पूरा आपको साड़ी पे ही दे रहे हैं। एंड दिस इज द नेकलाइन, ठीक है, ये आपका नेकलाइन जाएगा। दिस इज द नेकलाइन, स्लीव्स पे देने के लिए रहेगा ये। दिस इज द स्लीव्स, दिस इज योर स्लीव्स पोर्शन। 6500 प्राइस है, 6500 साड़ी का प्राइस रहेगा 6500। इसमें टोटल 3 कलर रेडी है, 3 कलर अभी रेडी है, ठीक है। 6500 এই তিনটাকে হ্যাং করে দিবি তো। নেক্সট কালার যাচ্ছে ব্ল্যাক, ওয়াও। নেক্সট কালার যাচ্ছে ব্ল্যাক কালার, দেখো ভীষণ সুন্দর। ব্লাউজটা দেখে নাও, এটা স্লিভসে যাচ্ছে। আমি একটা ডার্ক কালার দেখাই তাহলে বুঝবে। পুরো একদম পুরো কাজ রয়েছে, দেখে নাও পুরো ভর্তি কাজ। আর अगेन এটা তোমার যাচ্ছে ব্যাক পোর্শনটা, যেটাতে পুরো ওয়ার্ক করা রয়েছে। दिस इज द बैक एंड ये रहेगा आपका नेक लाइन। दिस इज द नेक लाइन, दिस इज योर नेक लाइन, ठीक है। प्राइस है इसका ओनली 6500, प्राइस है 6500 ब्लैक। इसका यूएसपी इसका ब्लाउज है। जब ब्लाउज पूरा एकदम साड़ी के साथ आप लोग पहनोगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा। नेक्स्ट कलर এই শাড়িটা পিঙ্কটা আমার আছে, হ্যাঁ তুমি এই তো ব্লাউজও বানালে বোধহয় এই শাড়ি, তাই না? চলো দিস ইজ দ্য নেক্সট কালার, অকার ইয়েলো। অকার ইয়েলো কালার, আমি একটু ডাবল ফোল্ডে কালারটা দেখাই। দেখো 6500, যে কটা কালার রেডি হয়ে এসছে আমি একদমই আর ওয়েট করছি না, যে কটা রেডি হয়ে আসছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। 6500, 6500 देखे नाओ। और इसका जो बीपी रहेगा सेम रहेगा ये। दिस इज फॉर द स्लीव्स, ये आपके स्लीव्स के लिए है। ये आपका नेक लाइन बैक लाइन जाएगा, पूरा बैक लाइन पे ये वर्क मिलेगा। एंड ये आपका रहेगा फ्रंट पोर्शन, ठीक है। और पार्टी वेयर दिखाए कि दूसरा क्रश टिश्यू साड़ी देखिए दीजिए ममिता दी। सी दिस इज द फ्रंट, ओके। प्राइस इज 6500, 6500 की देख डिजाइनर सैटिन क्रेप दी शैम्पेने किंतु एक बार देखियो, शैम्पेन दे একটু জলটা দে না দিচ্ছি। দেখাচ্ছি একটা সুন্দর পার্টি ওয়্যারই দেখাও। আচ্ছা হ্যাঁ তো গোল্ডেন, ওটা ওটা বলছিস? এইটা এইটা কিন্তু আবার রিস্টক হয়ে এসছে। আমি স্টেটাসে দিয়েছিলাম, সেখান থেকেও সোল্ড হয়েছে। এটার একটা পিস রয়েছে। আর পার্টি ওয়্যার দেখাচ্ছি, এই পিসটা দেখো অসাধারণ কাজ, অল ওভার ওয়ার্ক রয়েছে, ঠিক আছে। অল ওভার পুরো এরকম কাজ রয়েছে। আমি একটু সামনে থেকে দেখাবো। হ্যাঁ তো ওখানেই থাকার কথা, ওই তো ইয়েলোটা ওখানেই তো আছে, ওইটাই দেখো। এই যাচ্ছে কিন্তু কাজটা, এটাই এটাই বার কর, ওটা আরেকটা আছে ওখানে থাকার কথা ওখানে। সি দিস ইজ দ্য বর্ডার, ওকে। 10,080, 10,500 আলাদা আছে ডিজাইন। ও সরি 10,500 ইজ দ্য প্রাইস। ওইটা আমি 10,080, 10,000 হ্যাঁ 10,500 ইজ দ্য প্রাইস।
10,500 ইজ দ্য প্রাইস। হোয়াইট দেখাও, সফট চিকনের কাজ করা দেখাচ্ছি ম্যাম। থ্যাংক ইউ যারা লাভ রিয়াকশন দিচ্ছ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এই শাড়িটা নিয়ে নাও, এই শাড়িটা না অসাধারণ দেখতে। 10,500 इज द प्राइस एंड इसका भी आपका नेकलाइन पे एंड स्लीव्स पे वर्क रहेगा। थैंक यू सो मच निरंजना दी, थैंक यू। सी दिस इज द फ्रंट, पूरा वर्क है एंड ये आपके स्लीव्स के लिए जाएगा। दिस इज फॉर द स्लीव्स, दिस इज फॉर द स्लीव्स। ओके 10,500, 10,500 ठीक है, देख लीजिए। इसके साथ ये वाला ब्लाउज आप लोग ट्राई कर सकते हो, मैं दिखा देती हूँ। ब्लाउज प्राइस है 4150, ब्लाउज प्राइस जाएगा 4150। देखिए 4150, पूरा ऐसे कॉम्बो करके ले सकते हो, पूरा बहुत अच्छा मैच होगा। ब्लाउज का प्राइस है 4150, साड़ी का प्राइस है 10,500। इसका एक थोड़ा सा ये ऑल ओवर वर्क में है, पूरा एकदम बॉडी के ऊपर स्ट्राइप है। एक विदाउट मैं दिखाती हूँ स्ट्राइप, उसके साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। देखिए ये आपका और एक है 9599 का एक पीस है, देख लीजिए। दिस इज द बॉर्डर। इसमें पूरा बॉडी में छोटा छोटा वर्क है, इतना स्ट्राइप वर्क नहीं रहेगा। एंड इसका ब्लाउज मैं बता देती हूँ, इसका ब्लाउज रहेगा आपका ये प्राइस इज 9599। ओके 9599। देखिए दिस इज ওইটা দেখে বল, এটা একটা চকলেট কালার আছে, পেছনে লাস্ট থেকে 3 নম্বর, লাস্ট থেকে 4। সি দিস ইজ দ্য স্লিভস। এই ইয়েলোটা আফটার পুজো প্রি বুকিং করলে পাওয়া যাবে ডিসেম্বর। এগুলো প্রি বুকিং নেবো না গো, আর এগুলো কাজ আমি যেহেতু অলরেডি লঞ্চ করেছি, প্রচুর পিসেস করিয়েছি, তাই এখন এগুলোর আমি আর প্রি বুকিং নিচ্ছি না, কারণ ফেব্রিকটা না থাকলে কাজ হবে না, এটাই হলো ব্যাপার। दिस इज द स्लीव्स एंड ये आपका नेकलाइन पे देने के लिए रहेगा ये। दिस इज द नेकलाइन, ठीक है। प्राइस है 9599 एंड इसके साथ आप एक ये ऐसा क्रॉस स्टोन आप पहन सकते हो कि 4650 ब्लाउज। 4650 इज द प्राइस, 4650 इज द प्राइस। ये आपका कटिंग देखिए, ब्यूटिफुल कटिंग है, पूरा ऐसे कट जाएगा। एंड दिस इज द बैक पोर्शन। बैक इसका अब थोड़ा और टाइट होगा, अदरवाइज लुक समझ नहीं आएगा इसका। मैं दिखा देती हूँ 4650 ये ब्लाउज का प्राइस है। पूरा एकदम हैंडवर्क है, देखिए बैक ऐसे आएगा, ठीक है। बैक हुक के साथ है 4650। इट्स अ पिंक क्रॉस स्टोन, ठीक है। पूरा आपका पिंक क्रॉस स्टोन के ऊपर जाएगा, देखिए ऐसे लुक आएगा। साड़ी का प्राइस है 9599, ब्लाउज का प्राइस है 4650, ठीक है। हटा रही हूँ। আচ্ছা এগুলো পুরো ছেঁড়া নয়, কে বললো? কাস্টমার অনেকে বলছে এগুলো কিন্তু ছেঁড়া নয়। হ্যাঁ আচ্ছা এগুলো একটু দেখিয়ে দিই। এই যে পয়েন্টস গুলো ব্লাউজ পিসে, এই যে 4টে পয়েন্ট, এই যে এটা শুধু তুমি এই জায়গাগুলোতেই পাবে না, এগুলো কিন্তু কোনো রিটার্ন নেই, কোনো কোথাও নেই। একটা শাড়ি এগুলো ফুল হ্যান্ডওয়ার্কে হচ্ছে, আর এটা কিন্তু এরকম আমি হাতে নিয়ে বসে সেলাই করলাম নয়, এটা একটা যেরকম খাটিয়া হয় না, ওখানে পুরো এরকম শাড়িটাকে স্ট্রেচ করা হয়, এরকম স্ট্রেচ করা হয়, সেলাই করে স্ট্রেচ করা হয় বেসিক্যালি, যাতে স্ট্রেট থাকে। তার ওপরে এইভাবে বসেই প্রত্যেকটাকে গাঁথা হয় বসে বসে। তো এটা একটা টাইম টেকিং প্রসেস। আমি দেখলাম, আমি বললাম এরকম করে আমায় চেঞ্জ করে দাও, হবে না, প্রথম থেকে শুনে নাও। এগুলো সব বাদ দেয়, ব্লাউজের কর্নারের এগুলো তোমার কোনো কাজেই লাগবে না, ঠিক আছে। ব্লাউজের কর্নারের এই দেখাচ্ছি, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, এগুলো কোনো কাজেই লাগবে না, দেখে নাও। তোমার ব্লাউজের এটা কোথায় লাগাবে, কোথাও লাগাবে না। তো এগুলো একটু দেখে বুকিং করো। 3000-এর মধ্যে একটু শাড়ি দেখাবে, দেখিয়েছি ম্যাম, আরো দেখাবো। আমার শাড়িটা 3450। হ্যাঁ 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 দেখিয়ে দেবো। আচ্ছা হ্যাঁ
একটা দেখাচ্ছি, দেখে নাও, শ্যাম্পেন কালার পার্টি ওয়্যার দেখাচ্ছি। এটা ভীষণ সুন্দর পিসটা, মানে খুব স্টাইলিশ, আশা করি ভালো লাগবে। দেখো দারুণ দেখতে, একদম অন্য রকম। ऊपर का जो काम है वो इतना ब्रॉड जाएगा एंड नीचे का स्लीक है। ये डिफरेंट डिजाइन है। पूरा साड़ी का अपर पोर्शन आपको ऐसे मिलेगा, क्योंकि यह पोर्शन ही ज्यादा अच्छा लगता है अगर ब्रॉड बॉर्डर हो तो। देखिए इतना सुंदर एक काम है इसका पूरा, एंड पूरा जो साड़ी का कलर है देख लीजिए, ये कलर पे जाएगा। दिस इज द एक्चुअल शेड एंड इसका जो बीपी है ये प्राइस 5050 5050 इज द प्राइस। दिस इज द नेकलाइन। व्हाइटे देखियो प्लीज, व्हाइटे পার্টি ওয়্যার। ওইখানে একটা আছে ক্রাশ টিস্যুতে, একটা হোয়াইট থাকার কথা। হ্যাঁ দেখিয়েছি। আরেকটা আছে ক্রাশ টিস্যুতে, ব্লাউজটা হেভি অল ওভার। আরেকটা আছে, হ্যাঁ। सी दिस इज द स्लीव्स, दिस इज द नेकलाइन एंड ये जाएगा आपका स्लीव्स, ठीक है। दिस इज द स्लीव्स। इसका प्राइस बता देती हूँ 5050। थोड़ा विस्कोस टिश्यू दिखा दूं, आप लोग बताइए। कमेंट तो एकदम नहीं, আমি আর তিনটে কালেকশনই দেখাবো, আর কিছু দেখাবো না। দেখাবো। হ্যাঁ দেখ, এই হোয়াইট ক্রাশ টিস্যুর একটা হোয়াইট ছিল, এটা দিয়ে দাও। চলো হোয়াইট দেখাচ্ছি, বুঝতে পেরেছিস? ক্রাশ টিস্যুর আরেকটা হোয়াইট আছে অল ওভার 4050 4099 এটা 4050 ওটা আলাদা, সব শাড়িগুলোর কাজগুলো একরকম তো। See, 4050 this is the first 56 প্লাস এর জন্য কিছু দেখাবে, একদম ম্যাম দেখাবো। এটা একটু देखो, दिस इज द बॉर्डर। ये पूरा आपका टिश्यू ऑर्गेन्जा है। टिश्यू ऑर्गेन्जा देखो दीपश्री मैम, टिश्यू ऑर्गेन्जा দেখাচ্ছি। এটা প্রচুর কালার আছে কিন্তু, হ্যাঁ। दिस इज द बॉर्डर एंड जो पूरा শাড়ি है ना, এতটা সুন্দর দেখতে। পুরো শাড়িটার মধ্যে কিন্তু ওয়ার্ক রয়েছে, দেখিয়ে দিচ্ছি। এই রকম একটা করে মোতির মাঝখানে কিন্তু একটা স্টিচ করা ওয়ার্ক রয়েছে। ब्यूटीफुल पीस है, देखिए दो बोलेছিলো মনে আছে। एंड ये रहेगा आपका स्लीव्स पोर्शन। दिस इज द स्लीव्स पोर्शन एंड ये रहेगा आपका नेकलाइन। नेकलाइनটা কোথায় গেল? এই তো এই জায়গায়। এটা হালকা, এটা হালকা। दिस इज द नेकलाइन। ये आप अपनी तरह से डिजाइन दे सकते हो। এই শাড়িটা তো জাস্ট হ্যাঁ ভীষণ প্রিটি। কমেন্ট গুলো ডিলিট হয়ে যাচ্ছে কেন বুঝতে পারছি না। এটার কিন্তু কালার অপশনসও রয়েছে, প্রচুর কালার রয়েছে। এটা দারুণ দেখতে এই পিসটা। এটা নিয়ে আমরা দুবার এটা রিস্টক করলাম। যখন ব্লাউজটা বানিয়ে পরবে বা ব্লাউজ দিয়ে পরবে দারুণ লাগবে। 4050 ইজ দ্য প্রাইস। 4050 इज द प्राइस। देखिए 4050 इज द प्राइस। और एक दिखा रही हूँ मैं ऑल ओवर काम। এরকম ব্ল্যাক হবে, ওটার ব্ল্যাক, ওটা পেস্টেল কালার হবে ম্যাম, এটার পেস্টেল কালার হবে। 5650 ऑल ओवर काज। 5650 ऑल ओवर वर्क है। देखिए पूरा एकदम ऑल ओवर वर्क में जाएगा, देख लीजिए। एंड दिस इज द बीपी। सी दिस इज फॉर द स्लीव्स, दोनों तरफ स्लीव्स के लिए जाएगा। एंड ये रहेगा आपका नेकलाइन। दिस इज योर नेकलाइन, ठीक है। प्राइस इज ओनली 5650। আরেকটা ক্রাশ টিস্যু আছে, হোয়াইট ক্রাশ টিস্যু, অল ওভার ওয়ার্ক, ব্লাউজটায় পুরো কাজ করা রয়েছে। একটা পিস আছে, আমি ওভারে দেখে একবার, সেরকম হলে না, এরকম বর্ডার রয়েছে আর বডিতে ওয়ার্ক রয়েছে। আচ্ছা, ফুলকারি শাড়ি এন্ড কাঁথা আমি কালকেই দেখিয়েছি মিনিমাম, একটু দেখুন। আর ফুলকারি মানে কিরম প্রাইসে একটু বলবেন? আন্ডার 4K। 4K তে ফুলকারি নেই, 5K তে হবে, দেখাবো। আচ্ছা, এই ব্লাউজটা দেখতে চেয়েছিলেন ভায়োলেট কালার, কোয়েল ম্যাম লাইভের শুরুতে। এই ডিজাইন এখন রেডি টু শিপ একটাই রয়েছে, ঠিক আছে। রেডি টু শিপ একটা রয়েছে, মারুন কালার রেডি হচ্ছে, কামিং উইকের মধ্যে ডিসপ্যাচ করতে পারবো। দিস ইজ দ্য ফ্রন্ট, দিস ইজ দ্য ব্যাক, পুরোটা কাজ। ওকে, হ্যাঁ 5K এর মধ্যে দেখা তাহলে। দিস ইজ দ্য ব্যাক পোর্শন। দারুণ দেখতে, ফুলকারি গুলো ভালো দেখতে। আর এই যাচ্ছে কিন্তু হাতটা, দেখো
ইনস্টাগ্রাম খুললে এই শাড়ি এই ব্লাউজটা পরা আমাদের থেকে নেওয়া অনেককে দেখতে পারবে, অনেক সেলিব্রিটি থেকে, সেলিব্রিটি শুটে, নর্মাল পিপল অনেকে পরেছে, অনেকে। তোমার পেজে একটা পোস্ট ছিল অ্যাক্ট্রেস রূপসা পরেছিল, সেটা দেখাও হোয়াইটে। ওটার কালার দুটো আছে, ওটা প্রি বুকিং নেবো, ওটা প্রি বুক হয়ে যাবে দীপশ্রী, সরি সুপর্ণা ম্যাম। পেছনের লেফটে ব্ল্যাক ব্লাউজটা দেখাবে? হ্যাঁ হ্যাঁ দেখাচ্ছি। ওকে, প্রাইস যাচ্ছে 3950, प्राइस इज 3950। সরালাম 44 तक पूरा एकदम बुकिंग ले सकते हैं। अच्छा, এটা আমাদের মোস্ট ডিমান্ডিং ব্লাউজ। नेट শাড়ি नहीं मैम, नेट শাড়ি नहीं। दिस इज द फ्रंट बस्टियर कट है, ठीक है, पूरा आपका बस्टियर कट पे जाएगा। देख लीजिए ভীষণ সুন্দর দেখতে। দেখে না এখানে না কেন জানি না সাদা আসছে, বুঝতে পারছি না। এখানে কিন্তু কোনো সাদা নেই, দেখ ওখানটা সাদা লাগছে, সাদা লাগছে প্যাডটার জন্য। না না এখানে প্যাড ভিজিবলই না, এইখানে হোয়াইট লাগছে, এখানে আমি চোখে দেখছি, তুই দেখ কিচ্ছু নেই। জানি না এখানে কিসের রিফ্লেকশন পড়ছে, বুঝতে পারছি না। ওটা কি দেখানো যাবে তোমার পেজে? কালার আছে, কালার দুটো দেখিয়ে দিচ্ছি, বাট তুমি ওই হোয়াইটটা বুক করতে পারো, প্রি বুক হয়ে যাবে। एंड दिस इज द स्लीव्स, ठीक है, ये आपका स्लीव्स जाएगा। অসাধারণ। এটা তো মানে এটা রেডও আছে, একটা দেখাবো আমি। রেড আর ব্ল্যাকই অ্যাভেলেবেল, একটা করেই অ্যাভেলেবেল, ব্ল্যাকও মেবি একটাই আছে না। দিস ইজ দ্য ব্যাক পোর্শন, দিস ইজ দ্য ব্যাক। চরম ব্লাউজ, মানে কিচ্ছু বলার নেই। प्राइस है इसका ओनली 5500। इसका और एक कलर है रेड। না গো সোনা, একটা পুরো কাজ রয়েছে, ওটা অ্যাভেলেবেলও আছে, এবার আমি তো গোছাই না, আমি ব্যাস কেউই গোছায় না, তাহলে কোন প্রভু এসে গোছায় বলো? ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য নেক্সট ওয়ান। 3000 এর মধ্যে নন ট্রান্সপারেন্ট বা সেমি ট্রান্সপারেন্ট কিছু ডিজাইনার শাড়ি দেখাবে, কালকে দেখিয়েছি আমি নন ট্রান্সপারেন্ট সেমি ট্রান্সপারেন্টে। কালকে আমি 3000 তো একদম নেই, 3600 মধ্যে 3200 মধ্যে দুটো অপশন দেখিয়েছি, ঠিক আছে। सी दिस इज द रेड वन, ये आपका रेड जाएगा, ये आपका रहेगा बैक, दिस इज द बैक, ठीक है। पूरा स्लीव्स में आपको मिल जाएगा, ये ऐसे पूरा वर्क है, ठीक है। प्राइस रहेगा इसका ओनली 5500। अच्छा, मिनी मैम के देखिए रिच्ची, देखे नाओ এইটা, 5355। এটা যখন পরবে এই রকম ভাবে আসবে, ঠিক আছে, ইয়ক পোর্শনে 5355 পরা যাবে, স্যাগি ব্রেস্টে পরা যাবে একদম। বাবা একজন এসে নিয়ে দেখে পড়ে গেল, মানে খুব পছন্দ হয়েছে, নিশ্চিন্তে পরো। কাটিংটা আমরা ওভাবেই রেখেছি যাতে সব রকম সাইজে পরতে পারো। এটা পার্পল, আচ্ছা বলে দিলি, পিঙ্ক ব্লাউজ হবে, হ্যাঁ 5K হেভি ব্লাউজ। শাড়িগুলো কি ডার্ক কালারে হবে, দেখালাম, দেখাও, হ্যাঁ কিন্তু এটা বুক হয়ে গেছে। না না এটা তো বুক, এটা বলিনি, এটা নিয়ে আসতে ওখান থেকে। না না কেন, ঠিক আছে পরে দেখিয়ে দেবো, কোনো অসুবিধা নেই। পিঙ্ক ব্লাউজ হবে। আচ্ছা, 5K এর মধ্যে হেভি দুটো ডার্ক কালার দেখালাম, লাইট কালারে চাইছে। 5K এর মধ্যে হেভি ব্লাউজে লাইট কালার আছে, দুটো আছে, লাইট কালার রয়েছে, দেখাবো, আছে। একটু পরে লাইট চলছে, তার মধ্যে পানিটা এখন আসে। अच्छा, ये आपका रहेगा 5355, ओके 5355 पोको की होगा नहीं, 5355। एंड ये आपका रहेगा स्लीव्स, दिस इज फॉर द स्लीव्स पोर्शन, दोनों तरफ स्लीव्स के लिए जाएगा। एंड पूरा जो बॉडी लाइन है, बॉडी के लिए आपको ये मिल जाएगा। आप अपनी तरह से बना सकते हो। 5355, ओके 5355 इज द प्राइस। नेक्स्ट मैं दिखा रही हूँ, नेक्स्ट मैं ওইটা দে, ওগুলো বাইকটা কম, বাইকটা দে, এটাই দেখাচ্ছি, একটু দাম আছে যেগুলো 5000 এর মধ্যে বলছে। এটা 5930, इसका प्राइस रहेगा 5930। ऐसे पूरा आपका एक ब्लश पिंक और मॉफ पिंक के अंदर है, देखिए दिस इज द बॉर्डर, ये आपके बॉर्डर के लिए जाएगा। एंड 5930 एंड दिस इज द पल्लू पोर्शन, 5930। एंड ये रहेगा आपका बीपी, दिस इज फॉर द स्लीव्स,
ये आपके स्लीव्स के लिए जाएगा। एंड ये आपका जो ब्लाउज का बैक है या फिर फ्रंट है वो आपको ऐसे मिलेगा। आप ये बैक पे देके भी अच्छे से बना सकते हो, पूरा एकदम बैक पे ये जगह रहेगा। जैसे अभी नॉर्मल रेडीमेड ब्लाउजेस होते हैं ना, जो बहुत ऐसे एक्सपेंसिव होते हैं ये सब ब्लाउजेस, तो ये आप पूरा बैक में दे सकते हो, फोकस रहेगा, अच्छा लगेगा। পেছনের বেবি পিঙ্ক বা লাইট পার্পল শাড়িটা প্লিজ দেখিয়ে দিয়েছি নীলাঞ্জনা দিয়ে, একবার দেখিয়ে দিলাম বেবি পিঙ্ক লাইট পার্পলটা দেখে নাও। প্রাইস ইজ অনলি 5930 আরেকটা দেখাচ্ছি হোয়াইট রেডে, অসাধারণ একটা শাড়ি। 5355 দাম, 5355। এটা ভাবছি পুজোতে নেব, ভীষণ সুন্দর। তার সাথে লাল ব্লাউজ, তোমাকে আলাদা করে আরেকটা ব্লাউজ বানাতে হবে না। 5350 তাই তো, 5355 আলাদা করে আর লাল ব্লাউজটা লাগবে না, এটার সাথেই পাচ্ছ। টিস্যুটা দেখিও 2600 সিরিজের। আচ্ছা, যেটা পরে আছে সেটার কি দাম আছে আরাধনা ম্যাম? 3450 অল ওভার শাড়িতে কিন্তু এরকম বুটা পাচ্ছ, আর পুরো পাল্লুটা এই রকম যাবে, ঠিক আছে? 5355 আর বিপিও যাচ্ছে কিন্তু এই রকম, দেখে নাও। এটারও কিন্তু ব্যাকে দিতে পারো, এগুলো সব ব্যাকেই দাও, ফ্রন্টের থেকে বেটার লাগবে। নিয়ন কালারের ব্লাউজ দেখাও বাবা, নিয়ন আসছে এই উইকে আসছে, কারণ আমাদের কাছে মোটামুটি যে তোমাদের ফেভারিট কালার্স সব সোল্ড, মানে একদমই সোল্ড বলবো না, অনেক অপশন আছে ব্লাউজের, বাট হয় না একটা সময় একটা কালার খুব চলে, সেই ধরনের কালার্স গুলো বেশিরভাগ সোল্ড আউট। কামিং উইকে আসছে, আর এখন থেকে মানে আফটার 10 সেপ্টেম্বর থেকে যারাই ব্লাউজ মানে আমাদের থেকে ব্লাউজ পারচেস করো, আমরা কিন্তু সব অল্টারেশন করে দিই, ঠিক আছে? কিন্তু 15th পর থেকে समस्त কিছু ভাবেই সাইজ ওয়াইজ রাখা হবে, মানে আমাদের সাইজেসটা এরকম ভাবে একটু एक्सप्लेन করে দিই। अगर आप 38 साइज के हो तो आपके लिए 38, 40 एंड 42, क्योंकि सबके साथ ही मार्जिन जाता है हर एक ब्लाउज में, तो वैसे एक सेगमेंट रहेगा। 42, 44 का एक सेगमेंट रहेगा, ठीक है? तो ऐसे ऐसे करके लेना, आपको मेंशन करना है। अगर आपको फिटिंग करवानी आप करवा सकते हो, अगर आपको थोड़ा टाइट हो रहा है तो आप लूज भी करवा सकते हो। ऐसे हम लोग फिट करके दे रहे हैं। ये पूजा के टाइम पे हम लोग भी नहीं चाहते आपका ब्लाउज होल्ड हो जाए, तो इसीलिए हम ऐसे ही अभी देंगे आफ्टर 15। दिस इज फॉर द स्लीव्स। प्राइस है 5355। नेक्स्ट 5650 सब मैं दिखा रही हूँ बुलियन स्टिच। 5650 दिस इज द आंचल पोर्शन एंड ये जाएगा आपका बीपी। दिस इज द बीपी, ये बैक फ्रंट आपकी मर्जी है, एंड दिस इज फॉर द स्लीव्स। 5650। नेक्स्ट कलर मैं दिखा रही हूँ 5650 का और एक कलर येलो एंड ग्रीन का। 5650 देख लीजिए, पूरा ऐसे काम रहेगा। 5650 एंड दिस इज द ब्लाउज, ठीक है? ये आपका पूरा जाएगा नेकलाइन, एंड ये आपका रहेगा स्लीव्स पोर्शन, ठीक है? दिस इज द स्लीव्स। 5650 হয়ে গেছে। দেখতে একটু ইয়ে নিয়ে আনো। 4825। আচ্ছা, একটা প্রাইসের মধ্যে, হ্যাঁ খেয়ে যাবে, তাই যা একটু ঘুরতে ইচ্ছা করছে সে বেরিয়ে যা। 4825 4825, ठीक है? पूरा ऐसे ना देखिए, बुलियन स्टिच है, ब्यूटीफुल कारीगरी है। 4825 दिस इज द पल्लू। 4825 है, एंड ये रहेगा इसका नेकलाइन, ठीक है? एंड दिस इज द स्लीव्स पोर्शन। আর দুটো আছে, আর ওইগুলো এটা 5। हाँ देखिए, दिस इज द स्लीव्स। ओके, प्राइस है इसका ओनली
4825 4825 এত कॉन्फिडेंटली की करे प्राइस बोलिस तुई 4825 ओके। चलिए अभी नेक्स्ट मैं दिखा रही हूँ, ये आपका 5930 का है। ये आपका रहेगा 5930। এটা আমার খুব পছন্দের একটা কালার, আমি আর কিছুদিন দেখবো তারপর নিয়ে নেব। চন্দন কালারের লালে কিছু আছে শ্রীতমাদি, এটাতে আমি সাদা লাল দেখালাম, একটা সাদা লাল দেখিয়েছি, এটা দেখো, এটা একদম পেস্টেলে যাচ্ছে 5930 अगेन विथ ब्यूटिफुल बैक। এটা আগেও একটা কালার এর আগে দেখালাম, মনে পড়ছে না কি কালার। এটা ব্যাকের জন্য পারফেক্ট, ব্যাকটা ফুল কভার করে বানাও। হ্যালো মিনো দিদি, অনেকক্ষণ পর। सी दिस इज द बैक लाइन एंड ये आपका रहेगा स्लीव्स। दिस इज द स्लीव्स। की সুন্দর কালার গুলো দেখো, পুরো পেস্টেল কালারে যাচ্ছে। प्राइस है 5930। चलिए नेक्स्ट कलर मैं दिखाती हूँ। नेक्स्ट कलर रहेगा ये। हैप्पी गणेश चतुर्थी। আমি তো ভুলেই গেছিলাম, একটু সরাব তো এখান থেকে। सी दिस इज द लास्ट कलर ओके। ये आपका लास्ट है, एक চকলেটি ব্রাউন, খুব ইউনিক কালার, তার সাথে একটা পিঙ্কের টোন রয়েছে, মানে দারুণ লাগবে এটা পরলে পরে। এক সেকেন্ড। दिस इज द पीस, তার সাথে কিন্তু যাচ্ছে এই রকম বর্ডার। ये आपका बॉर्डर रहेगा एंड ये रहेगा इसका पल्लू, ठीक है। दिस इज द पल्लू पोर्शन। इसका बीपी जाएगा ये आप बैक पे ही देना, पूरा बैक कवर करके फ्रंट हुक करके बनवाइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड ये रहेगा इसका बीपी। दिस इज द बीपी, ठीक है। प्राइस है इसका ओनली 5930। चलिए, तो जो भी दिखाया है, आज बहुत कम लोग थे, कमेंट्स भी बहुत कम थे, तो आई होप सबको अच्छा लगा है। बुकिंग कर सकते हो, बुकिंग नंबर इज 9804083166। और एक लाइव होगा, उसमें भी हम बहुत सारे ऑप्शंस दिखाएंगे। लेकिन जो भी अब आजकल या फिर पूजा के पहले जो भी लाइव हो रहा है ना, ऑल आर सिंगल पीस कलेक्शन। तो जो भी पसंद आए फटाफट बुकिंग कर लेना। चलिए, टेक केयर, बाय।